लामसुबो खुंबि दिबि नाय तंनाय हास्तिनि जत लोकरक जों दिनि हायनो हाय राजबारियाव कायसा बेलायनो गतर कक माहनि मानो जे साव मनोबो मियानि सालो हायनो हाय एमडीसी हंसु कुमारनि याक्ति खायै कि ब्राह्मण थाने बानारमानि काहायनो दिनि बहायनो हाय आमचाइनि महिला मोर्चानि केनो दिनि हायनो हाय बुबाग्रानि याक्रमै दिनि कि ब्राह्मण थाव हाबनानि बुहागो फायसो फैखांगे फायदि एमडीसी हंसु कुमारनि कपि सेन्टिरासो कक खेनायनाय आणि महिला मोर्चानि सामनो ब्लकनि महिला मोर्चानि सामनो मण्डलनि सभापति ताऊ बर्तमान बीजेपीनि महिला मोर्चानि मण्डलनि सभापति ताई मासा दङ आनि मण्डलनि जे नेत्री बराव तिनि जयन नायके आनि इउथनि अब दङ राजीव सरकार एरपर आरो कयेकजन आनि जेमन अब फाइजा अमूल्य चाकमाबो फाइजाक दिनै बिजेपिनि दीर्घदिननि अबराव मिया बराव अलरेडि बराव बिजेपि याकायानि मण्डल प्रेसिडेन्ट दङ सामनो मण्डलनि एइट प्रेसिडेन्ट एरपर जेनारेल सेक्रेटारि सुमन्त आरो अन्यान्य जारा जेमन दा खबेन आनि जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट आनि विभिन्न टिसिएफनि संगठन फाइ मानजाक फाइजाक विभिन्न नेतृत्वराव मिया जेता जयनिं रिमानि अबखाय जिनि कर्मी केबो करि माने अबखाय पूरा लीडर से मिया जेता जयनिं रनाय तिनि फाइनाय बिजेपिनि नेत्री तार माने गत 2018 विधानसभा निर्वाचन चलो पाल्टाई हनै जे सीपीएम रावनि जे अ त्रिपुरा हा लालमाटी हनै साजानाय अ सीपीएम रावनो रोखलायै बीजेपी सरकारनो प्रतिष्ठाता खायनाय राव बरावनि नेतृत्वे सानि मोहनलाल থেকে শুরু করে দা খবেন থেকে শুরু করে আনি সুমন্ত থেকে শুরু করে মায়াবতী চাকমা থেকে শুরু করে অন্যান্য নেতৃত্ব রাव बरावनि नेतृत्वे से किन्तु त्रिपुरा राज्यको जों सीपीएम न रोखलाय तिनि कताल सरकार खलाय एक कथाय लंगतराय बेलिनि बीजेपी नि जरा प्रतिष्ठा ताफानो हिमानो आगे तो नरो काहाम कि सामानो 2014 नि आगे तो सारा त्रिपुरा राज्य बीजेपी गरै हिमपानो चलियो केवल विश्वास खाया जे त्रिपुरा राज्य बीजेपी सरकार फाइनाय नै तिनि बरावनि नेतृत्वे फायका बीजेपी न काहाम हनै जों गत विधानसभा निर्वाचन चलो पाल्टाय हनै नरो खनाकना जे बीजेपी राव सागो जों सरकार फायका इनके मिस कल देखे चाकरि दिनाय जों सरकार फायका इनके बेकारावनो कर्मसंस्थान खलायनाय जों सरकार फायका इनके कर्मचारी रावनो सप्तन वेतन कमिशन होनाय सरकार फायका इनके जे तिनि रेगानि रां बृद्धि खलायनाय सरकार फायका इनके जिनि बेटी बाँचाओ बेटी पढ़ाओ तिनि सारा त्रिपुरा राज्य नखा महिलार निर्यातन रेप कत किछु एवं साका बेकार कर्मसंस्थान हि सांगै मिसकल खाय चाकरि होनाय सागै तिनि आनि त्रिपुरा राज्यनि पाहाड़ी बांगाली जारा तंनाय रावनि जारा जुबक राव जारा ताम हिनाय परिवार गोनां राव पर्यन्त निजेनि परिवारनो निजेनि फेमिलिनो त्याग खलाय बेंगालुर चेन्नाई हायद्राबाद तिनि काम मा खलायो तिनि दुख नांमानि कौ जारा এই বিজেপি সরকার ফাই जों किच्छु मालिया त्रिपुरा राज्यनि चिनि बुरुक राव एवं त्रिपुरासा पाहाड़ी बांगाली राव एकमात्र बिजेपि राव रेखा बिनि बसाना बोमानि खुरिनि सैतलांखा तिनि बेंगालुर चेन्नाई हायद्राबाद এই সব জায়গাগো বিভিন্ন জায়গা হোটেল বইনি হোটেল মাইরাং सुनाय চাকরি রিমাখা বরাव এরবাদে किच्छु रिमिया যারা বিহীন বসাইনো কাগলাই রে তিনি বেঙ্গালুর দং রিমাখা অবশ্যই অবদে বেকারনি কর্মসংস্থান অবন বই পরিষ্কার আগামী 2026 যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন দङ চিনি अब 100% त्रिपुरा मुथा सरकार फाइनाय तिनि ज्वलंत प्रमाण जत नेत्रीराव फाइ दङ जत नेताराव फाइ दङ अब शुधु सामनो विधानसभाया सारा त्रिपुरा धर्मनगर चोराइबाड़ी থেকে শুরু খলায়ে সাবরুম পর্যন্ত যতটা ত্রিপুরা রাজ্য যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টিনি এমএলএ দङ অ জায়গাগো তিনি বিজেপি या कागै তিনি ও তামহে ওয়ানসা কবেखे प्राकृतिक दुर्जोग हायखे तै तर्मानि हाय खलाये তিনি त्रिपुरा मुथा फाइ दङ अबन बय तिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि नावनि चैनलनि माध्यमे नाय तनेर अन अंक बगो नायदि भारतीय जनता पार्टी एवं अनेक बरक सागो भारतीय जनता पार्टी अपर नाम खे जुमला पार्टी नाव खाना खाना अब बराव किच्छु खलामिया शुधु बुखबाय प्रतिश्रुति रगो सबका साथ सबका विकास हिंते हिंते तिनि दीर्घदिन जारा सातसा जारा नेता प्रकृत जारा बीजेपी न त्रिपुरा सरकार परिवर्तन खलाय सीपीएम परिवर्तन खलाय बीजेपी सरकार आचरनाय राव बराव खलाय तिनि वंचित যারা सबका साथ सबका विकास हिं सानाय राव बराव एक्चुअली कोनो पाब्लिकनि जनसाधारणनि वानसा पाहाड़ी बांगालीनि कोनो विकास खलाया नेता मंत्री से विकास दङ तिनि जनसाधारणके विनाशनि यज्ञ चले दङ जार कारणे अब ज्वलंत प्रमाण आगामी विधानसभा निर्वाचन 28 निर्वाचन त्रिपुरा राज्यको त्रिपुरा मुथा सरकार होनाय এই राज्यनि पाहाड़ी बांगाली जाति जनजातिनि একটা मिलन सेतु अतीतनि जेता একটা मिलन अमिलन फिरैत बइनाय एवं अरनि बेकार कर्मचारी रावनि एकमात्र विकल्प बेकार रावनि विकल्प एकमात्र त्रिपुरा मुथा पार्टी बुबाग्रानि पार्टी अबनि बादे कोनो आरो विकल्प करि नों सामा है किनो सर जमजातकार मा सासि नाय कायसा कगबाय दङ बांला कगबाय पागले की ना कय सागले की ना खाय
अब बांग्ला कबाय परिष्कार बरखे ও ময়না হাইছে বলুংনি যখন ময়নানো রমই তবুইনাই কাউ সানানিকে আনি মালিক ব কাউ সাবো সাগো বরংনি মালিক দङ ত্রিপুরা রাজ্যনি বিজেপি পার্টি অফিসে মালিক আছে যে দङ তুমি এসা বলুংকে বমা সানাই अब পরিষ্কার চংসি বরखे ও ওয়ানসারক সাগো হাত দিয়া খাইনা চামচ দিয়া খাই বিজেপি নেতা রखे ত্রিপুরা লিডার রকবাই কাম খালাইও বরखे কম হাইছে কাজে अब পরিষ্কার অবখে ও সিজন ফাইকা ইনকে ওয়ানসা কবা হিও বসন্ত কুকিল যখন বসন্ত কাল ফাইনা अब কুকিলা পংতই अब যখন ইলেকশন ফাইনাই বরং জনজাতি দরদি জনজাতিনি বাগৈ আং তিনি পরিষ্কার ছানাই ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারাউনি বাগৈ বিজেপি যদিও কাহাম সামুং তাংখাইকে কেন তিনি নগর পঞ্চায়েত নির্বাচন নঙ পুর পরিষদ নির্বাচন নঙ গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন নঙ এমএলএ থৈমানি উপনির্বাচন নঙ আনি এডিসি এলাকাগো স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকাগো আনি ভিলেজ কমিটি কেন নির্বাচন হইয়া আনি ভিলেজ কমিটি কেন নির্বাচন খালাইমিয়া বিজেপির দুর্বলতা দङ বিজেপির ইলেকশন তাবুক খানা খালাইকাইকে হোক ভিলেজ কমিটি হোক এডিসি নির্বাচন হোক এসেম্বলি নির্বাচন বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্যনি একমাত্র উৎখা দংজানাই কমর জানাই সময় বাকি যে জনজাতি নেতারাও যে সানাইরাও জেনারেল সেক্রেটারি অংথং যেসার নেতা অংথং আং কেবল উদ্দেশ্য ফেকাও ছায়া আং মুং ছায়া বরকে ও কয়েকজন তো সাকা বরনে এমডিসি রাও সাকা জনজাতি মোর্চাকে জুতা মুজা পাজে যখন ইচ্ছা তোনাই খুলাওনাই যখন ইচ্ছা তোনাই ব্যবহার খালাইনাই অবংখা জনজাতি মোর্চা কাজে বিজেপিরাও বরনে একমাত্র রাজনীতিক তামো পাহাড়ি বাঙালি জাতি জনজাতি ধর্ম বর্ণ হিন্দু খ্রিস্টান বরনে অব একমাত্র ইস্যু আরো ইস্যু দङ পাকিস্তান চীন প্রত্যেকটাই নির্বাচনকে কাইসা সন্ত্রাস খাই ভারতবর্ষ একটা অবখলাইনাই হামলা খালাইনাই অববাই নির্বাচন ইস্যু খালাইयो কাজে বিজেপি মানে পুরা বাটপার বিজেপি কোনো রাজনৈতিক দলিয়া বরং অসাংবিধানিক অব ভারতবর্ষনি গণতন্ত্রনি আওতাধীন রাজনৈতিক দলিয়া আনি সুমন্ত বাবু সাহ বড় একটা কোম্পানি হায় যেমনে পারে এমনি ইচ্ছা যারা বিজেপির সাগো বিশ্বনি এক নম্বর গণতন্ত্র রাজনৈতিক দল বড় কোনো গণতন্ত্র বলতে বড়নি মুখুসি ফাইয়া বড় আরএসএস নি দল আরএসএস ভারতবর্ষনি স্বাধীনতা সংগ্রামীয় পর্যন্ত বিরোধিতা খালাইজা এবং অব জ্বলন্ত প্রমাণ তিরঙ্গা পতাকা বড় সাগো ত্রিবর্ণ রঞ্চিত পতাকা অব ভারতবর্ষনি অশুভহী সানাই এই দল সে অব ভারতীয় জনতা পার্টি কাজে ভারতীয় জনতা পার্টি অপর নাম পাহাড়ি বাঙালি সম্প্রদায় খালাইনাই পার্টি জাতি ধর্ম বর্ণ খালাইনাই পার্টি এসটি রাউনা চিনি ত্রিপুরা রাউনা খ্রিস্টানকে এসটি সার্টিফিকেট বাতিল খালাইনাই সানাই পার্টিছে কাজে ভারতবর্ষনি গণতন্ত্র সংবিধান দङ ভারতবর্ষনি সংবিধান ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সেকুলারিজম কান্ট্রি আর যত ধর্ম যত জাতি যত সম্প্রদায় বরনি অধিকার দङ হ্যাঁ অব বড় এক সাইডভাবে এক চিটিয়াভাবে যেভাবে সামুং তাংমানি অব ভারতবর্ষনি বড় যারা শিক্ষিত যুবক দংনাইরাও যারা শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ দংনাইরাও আগামী দিনে অবনো বিচার খালাইনা পরিষ্কার নিও 21 ফ্যামিলি 84 ভোটার তিনি গাকে দে কাইবসে ভোটার তো তিনি আর চিনি বিনি নেতৃত্বে চিনি আর 5 ফ্যামিলি মতো ফাই দङ প্রায় 13টা ভোটার 5 ফ্যামিলি আবো आं नरावनो तिनी सानाय मिया सागोसं 21 फैमिली जे 84 भोटार तिनी 5 फैमिली अमो कायसा फाइका इनके आनी 5000 भोटार फाइयो मोहनलाल चाकमा कायसा फाइका इनके आनी 5000 भोटार काजे बीजेपी रखे काजेर बुरुक नाया बीजेपी र कामनि बुरुक नाया बरो कासेनि बुरुक नायो आं नायो कामनि बुरुक एका 100 मोहनलाल एका 100 सुमंत एका 100 मायावती चाकमा एका 100 आनी जरा जे लिडार रक फाइना अब एका 100 आगामी दिनो तिनी सानाय कुरुक्षेत्र যখন যুদ্ধ অংফুনি 100 ব্রাতা তিনি যুদ্ধও হারিও 5 পাণ্ডব জিতিও जों তিনি 5 পাণ্ডব ভাইখলাই যত এক লগে সামুংতানাই আনি কোনো মানসিকতা করে পাহাড়ি বাঙালি চাংমা ত্রিপুরা খাই জানাই অন্যায়নি বিরুদ্ধে খাইনাই এবং প্রতিবাদ খাইনাই যারা সংখ্যালঘু পরিবার রওনা যেভাবে বড় অবখলা অবনি প্রতিবাদ খাইনাই সংসদ ত্রিপুরা পোস্ট পজিশন অবনি বাগৈ পাতি খাইয়া এবং আং প্রতিবাদ খাইনাই একটা पार्टी आं जागा मांखा एकमात्र अब चिनी प्लेस दङ जागा दङ महाराजानि लगे हामबाय अच्छा ते कैसा कक दङ जे नों वाइसापुरनि खोक्ति सामान दङ आमचाइनि नंनि आमचाइनि एमएलए सम्बलाल चाकमानि फाइसिंगो जेता बु फासि बनो कवर होनो मानि गे आ कवर वाइजा मानि बागेरा तिनि कि अबहाय गे इति प्राम थाव बर फाइ दङ बा बहायनि खोनादि बोफा कवर बिनि बुसालानो हिमया बोफा के बीजेपी रावनो से कवर होनो जे समय 2014-15 যে সময় যখন এডিসি যিনি প্রথম ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাইও এডিসি নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বী আং নিজে 2021 আং প্রতিদ্বন্দ্বী খাই যাও এবং এর আগে আং এডিসিও বিজেপি নিয়ম প্রার্থী যাও আং যখন ইলেকশন প্রচার থাংমানি মানিকপুর বাজারত কমিউনিস্ট সারা কোনো মিটিং মা খেলাইয়া এবং চিনি ফ্লেগ পুস্তুন পর্যন্ত जों কখলাই খিবিজাল যা বিনি বুফানি নেতৃত্বে
এবং এমনকি ব্যাটারি পর্যন্ত বুখাই পের যাও বিনি বসালানো পাতি কারিফনি হিঞ্জ হংস ত্রিপুরা ব কবর বাই নংতামা দাইবা তিনি আং কবর হুই চলে বিনি বসালা এমএলএ আবন বে আং তিনি সানাই শম্ভুলাল চাকমানা আং উদ্দেশ্য খে সাইয়া ভারতীয় জনতা পার্টিনি যত নেতা এবং তিনি সামনু বিধানসভানি যে তাবো বর্তমান বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা अब बिनी सबका साथ सबका विकास तो किचु करे बिनी विकास नि बय सामुं तांगो ब सागो अनेक समय चाकमा सम्प्रदाय अन इमोशनल खलायो जे चाकमा बालादि काम खलायो अब चिनि चाकमा रनि बय काहाम सामुं तानाय समाजनि बय सामुं तानाय तिनि मोहनलाल चाकमाया दे मायावती चाकमाया दे कोनो चाकमा बालादि चाकमा काहामनि कोनो सामुं तांगियाबो एकमात्र ब सामुं तांगो निजेनि परिबारनि बालादि परिबारनि काहामनि बागै गुस्ति बिनि फेमिलि नि बयसे अब खलायो जों साका मोहनलाल बसागो अब शम्भुलाल चाकमा ब तामहि उत्तर कोरिया अब हाइखलाय किं जों नि राज खलाय दङ ब मनो जों साका माने इंडिया नि त्रिपुरा राज्य कायसा स्टेट दङ सिकन स्टेट सामुनु विधानसभा 60टा विधानसभा केन्द्रनि त्रिपुरानि 60टा विधानसभा केन्द्र सामुनु विधानसभा के बीजेपी नि कोनो एमएलए से करिहा मने के किं जों राज चलि दङ जेमो चीन नि कायदाय खलाय बरास दि खलाय दङ কাজে আপনি বাগৈ আং নারনি চ্যানেলের মাধ্যমে যারা নাই তংনাই রাवना সানাই প্লিজ ভারতীয় জনতা পার্টি আগামী দিনে নিশ্চিত ত্রিপুরা রাজ্যনি আরো সরকার তংময়া বরাও ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য আরো সরকার তংময়া একমাত্র ত্রিপুরা মুথাছে সরকার খাইনাই মহারাজানি নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার কতাল সরকার जों साल काते खेति साइतुइ फैनाय हामबाय।